फास्ट संची खाइला इस टेस्टी केंदे नेले गोटे पिलाटे देख यार पूरा दूर बाट पळेलानी ईसवा से पड़े हे मु बनेबि र ध नमस्कार भाई और भौणी मैंने कितना स्वागत कर यूट्यूब चैनल आज सकाल सकाल मुझे बाहरी पारि पूरा गाधे पाधे पूरा बाहरी पूरी तो चलते पूरी आज बुलवा आ पूरी बुलिकी कौन एक्सपीरियंस अच्छी मुझे कहबी तो मुझे फास्ट टाइम भी पूरी जाऊँगी तो यहाँ मोर फास्ट जर्नी पूरी जावाई मैंने एत थर मुझे भुवनेश्वर जाइए पूरी जाइली आज फास्ट जाऊँगी तो चलतु देखा कौन होची आगू तो फाइनल गाइस आम पलि आसलु पूरी पूरी समुद्र कूल फास्ट आसली हाँ ये समुद्र कूल फास्ट आमती किसी अच्छी वो फास्ट देखेनी रेलवे स्टेशन भी किसी देखेनी तो आम आसचु पिंकी पिंकी तो सही ये संजी आम आई सहित आसचु तो चलो कौन खाईदे खाईदे जा आनचु कह से किसी आनी हाँ हाँ खाली मुझे बोले खाली खाली भाई दो बोले तो चलो फास्ट संची खाइला इस टेस्टी केंदे भल अच्छी ठंडा अच्छी भाई तो आम आग खाई सारे खाଇବା खाई सारा फिर आउे स्टार्ट करदे चलो खाଇବା पैसा पे करेंगे संजी आई खाऊ खाओ खाई दियो भोकला तो सकाल किसी खाई ना आई खास आई को आम नहीं आसचु बुले बुली धरू को मुझे या विषय किसी जानी आई को देखिक आण तो एमती किसी दुकान एपटे अच्छी कौन दिगवारिणी दुर्ग व्यवसाय संघ पुरी तो पुरी आसो भाई सामुका तो चारिड़े आप देखा मिल तो एमती किसी से देख गोटे अच्छा तो मार्केट रे कौन ये सामान मान कि नब आप आसो गाधे को आराम से यूनिफॉर्म ये मिल जाव कुबड़ी जा हाँ चलना तो ये भी ऑटो अच्छी ऑटोरे भी बसिक जाई हम कि मुझे बसिक जाऊनी हाँ बसिक जाऊँगी नेले गोटे पिलाटे देख यार पूरा दूर बाट पळेलानी रेस्क्यू टीम गले गोटे पिलाटे बहुत दूर बाट पळेलानी देख बहुत दूर बाट पिला ये आसब आसूची चेष्टा कर चेष्टा कर नहीं पाइले फाइनल से आम संची मोर आसिक पानी रे गुड़ देचु वो सलसल लगुच भारी कुतकुत लगुच आउटे भीतर जा किंतु गाधे तो हेनी पानी खाली मो फोन फाटी जाइए ना पानी रे बुड़ी व्यू अधिक मिलता पानी रे बुड़ी थे केते लोक गाधौं एंजय कर आम दी जन गाधे पार्नु यूनिफॉर्म आनी मुझे आनी कि सी आनी से गाधौ ना सी मन दुख कर बहुत जोर आस हाड़ी जानी देख के लहड़ी आस
कौन करिया तो कहली यूनिफॉर्म किनिया ଯାହା ହଉ ଶୁଖିଯିବ ସିଏ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି ଏତିକି ଟିକେ ଆରଥର ଆସି ଗାଧେଇଥିଲୁ କେତେଥର ଗାଧେଇଛୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବାବାରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠୁ ଆଡୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯୋଉ ପଳେଇ ଆଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କିଛି ଚିକଣ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଫଟୋ ଉଠା ଶେଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସଞ୍ଜି କରିବ ତାର କ'ଣ ଲେଖିବ ସେ ଲେଖୁନୁ ସେ ଆସୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଏଇଟା ଆସ 1 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗୁନଥିବ ତାକୁ ଆସିବାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ହଁ 1 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଲହରୀ ହେଉଛି ହଁ ଏଥିରେ ଲେଖେ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ SBP ଏଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ ନା ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ଧୁଆ ଧୁଇଁ ବୁଢ଼ା ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ହସେଇ ନବ ଯେ ଏଇ ପାଣି ପିଅନି ଏଇଟା ଭଲ ପାଣି ନୁହଁ ସେ ଲୁଣି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଲୁଣିଆ ପାଣି କେତେ ଲୁଣି ବହୁତ ଲୁଣି ହଁ କେତେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ପଳେଇ ଆଇଲା ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଜିନିଷ ସାମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ସାମୁଦ୍ରରେ ସେପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ପୁରା ଗାର୍ଡ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଦୋକାନ ପୁରା ପଡ଼ିଛି ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ କଷ୍ଟ୍ୟୁମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିଛୁ ଆଉ ଗାଧେଇଲୁ ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଗାଧେଇଲୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଗାଧେଇଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଧୁଆଟା ବି ତ ଏମିତି ସବୁ ଗାଧେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଧୁଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଧେଇଲୁ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଫେରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାର ଥିଲା ନା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଫେରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାର ଅଛି ତ ଚାଲ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳି ସଦାବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜି ଦୁଆରେ ତ ଯିଏ ବି ଆସିଛ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଯିଏ ବି ଆସିନ କମେଣ୍ଟ ବି କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭିତରୁ ତ ଏମିତି ଜାଣିଥିବ ଯିଏ ଆସିଥିବ ଫୋନ୍ ଆପନ୍ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରିହେବନି ଯେଉଁଟା କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ତ ଘରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅବଢ଼ା ବି ଧରି ସାରିଛୁ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଅବଢ଼ା ଖାଇବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ପଠେଇ ଦେବୁ